guys. Tapos yan ang pababa namin dyan. Pababa doon. Tapos pupunta dyan. Yan, yung ano na yan. Tapos may evergreen. Ayan yung lama. Tapos ayun yung ano. Ano yan? Yung sa Discovery Bay. Tapos yun may yun yung lama lang. Lama Island guys. Tapos yung Ocean Park doon. Yun yate. Tapos dyan kami baba. Pupunta dyan. Sa isla na yan. Pupunta kami dyan sa baba na yan. Yung lakaran guys. Yan. Punta kami dyan sa baba na yan. Kasi ako guys. Nalulubat na ako. May nga tapos buyain. Kan sa dito di sa doon. Ganda sila kinuha nila. I-reverse ko para tignan sa video. 或者上係因為而家係最高點嘅，沿路落翻去好似有少少貴。沿路落翻去嗰條有啲唔係，我哋行第二條弱啲嗰條路啦。但係咪有人行緊過去？有啦，正常係行落去跟住行翻翻。但係好似冇乜人嘅咩？ Ayan po yun guys. Kasi Chinese naman po sa 好似 cut cap 呢排，我哋話 cut cap 揾嘢乜？ Fullerton. Ayun na Fullerton. Saan ko niyan eh. Sa Ocean Park na guys. Later. Ayun yung Ocean Park. Dito kami sa Apply Chow guys. Southern District Council. Home Affairs Department. Doon pa yung sa ibang isla guys. Sa isa pa. Sa kabilang isla na yan. Ang hirap magbaba guys. Grabe. Kinikilig ito. 我想影你啊！你擺埋呢啲。 Sandaan ko. 我中意影你。 Ano yung sign na? 啊好啦。我覺得我哋呢度落水都。